वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। वादा माने होची प्रमिज बा ओडिया रे ताको आमे को कथा देवा। तो आमे कथा देथिलु जे आगामी भिडियोटी आरआई उपरे होवा पई जाउची जनरल नॉलेज रो एवं आमे आरआई स्पेशल उपरे दुईटी भिडियो देई सरिचु। आगरु तो बहुत भिडियो अछि आरआई एग्जाम को नेकी किंतु एई सीरीज रे रिसेंटली जो चली एबे एई मासो जो अगस्त सेप्टेम्बर मासरे आरआई एग्जाम पई आमे दुईटी भिडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देइथिलु जो थे कि 40 टी क्वेश्चन थिला। आज मध्य सेही परि पार्ट 3 रे 40 टी एमसीक्यू माध्यम रे आज आमे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा एवं प्रत्येक सब्जेक्ट रु डिस्कशन करबा जेमति कि इतिहास रु बा हिस्ट्री रु ज्योग्राफी रु पॉलिटिकल साइंस रु एमिति 4टी सेक्शन रु 10 टी क्वेश्चन एवं साइंस रु आज आमे डिस्कशन करबा 10 टी क्वेश्चन 4टी सब्जेक्ट रु। ठीक अछि तेणु जो मैंने एस्पिरेंट अटंती आरआई एग्जाम रो से निश्चित भाव में वीडियो को बिगिनिंग रु एंड पर्यंत देखंतु। केवल जो 40 टी क्वेश्चन अच्छी सेपरी नुहे ताकू छाड़ी जो रिलेटेड क्वेश्चन गुड़िक रिलेटेड इनफॉरमेशन गुड़िक आमर निहाती जानिकी जीवा दरकार। ठीक अच्छे सो वेलकम बैक टू टॉक विथ चक को पुणी थे आपण को स्वागत। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग विथ दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड। ताले फास्ट क्वेश्चन को जीवा जी प्रथम क्वेश्चन इतिहास उपरे हवा पई जाउची समस्त देखि परथुबे 10 टी क्वेश्चन आमे हिस्ट्री को नेकी डिस्कशन करबा एवं प्रथम क्वेश्चन होची गौतम बुद्धंक उपरे। तो प्रथम क्वेश्चन होची गौतम बुद्ध बिलोंग टू व्हिच डायनास्टी केउ राजवंश को से बिलोंग करथिले केउ राजवंश रो से थिले। ऑप्शन गुडी कहउची मौर्य राजवंश शाक्य राजवंश चेदी राजवंश ना गढ़वाल राजवंश। ठीक अछि तो उत्तर को जीवा पूर्व आम प्रथम 2-3 टी इनफॉरमेशन जो गुड़िक कि बहुत इंपोर्टेंट से गुड़िक डिस्कशन करवा। 3टी जगार नाम मु कहबी गोटे हूँ लुम्बिनी सेकेंड वन हूँ बुद्धगया थर्ड वन हूँ कुशीनगर। ठीक अच्छे कहीं 3टी नाम मु कहली ना लुम्बिनी रे तांकर जन्म जोटा कि वर्तमान नेपाल रे अच्छी एवं बुद्धगया रे तांकर एनलाइटमेंट होता बा से बुद्धत्व प्राप्ति बा ज्ञान प्राप्ति होता तांकर जोटा कि बिहार रे अच्छी एवं जो उत्तर प्रदेश रो जो जगह कुशीनगर से मृत्यु होता से 3टी जगह बुद्धिस्ट धर्म पई बहुत ही इंपोर्टेंट एगुड़िक तीर्थ स्थान अटे। ठीक अच्छे ताले एठी वर्तमान क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन रे जो दिखाई केउ राजवंश को से बिलोंग करथिले ना शाक्य राजवंश। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन को जीवा सम्राट अशोक एडॉप्टेड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक अच्छे केउ बुद्धिस्ट मंक बा सन्यासी द्वारा सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करते एगुड़ी हूँ ऑप्शन नागसेना उपगुप्त वसुमित्र आनंद। ठीक अच्छे यगुड़ी हूँ ऑप्शन। ठीक अच्छे आउ गोटे ये इनफॉरमेशन आम जाना जे ये प्रकृत आंसर हम कौन ना उपगुप्त किंतु उपगुप्तर विभिन्न देश नाम भिन्न प्रकार जेमती कि म्यांमार रे तांको सीन उपगुप्त बोली कहला सीन उपगुप्त काम्बोडिया रे तांको प्रिया उपकुत एवं लाओस एवं थाईलैंड रे तांको उपकुत कहा जाता। ठीक अच्छे अशोक बदन बोली जो संस्कृत रो जो लेखा टेक्स्ट अच्छी संस्कृत टेक्स्ट से जो लेखा से जना पड़े जे तांकर विभिन्न कंट्री रे नाम गुड़िक भिन्न भिन्न थिला जो गुड़िक मुझे कहली। देन थर्ड क्वेश्चन गांधीजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक अच्छे केउ कहार लेखारू से अनुप्रेरणा पाइथिले प्रेरित होइथिले। ठीक अच्छे कार्ल मार्क्स जॉन रस्किन लियो टॉल्स्टॉय एवं रूसो। ठीक अच्छे कहार लेखा प्रति से बेसी आकर्षित होइथिले एवं जहार लेखा प्रति आकर्षित होइथिले तांकर इमेज मध्ये दिया करथिबे। ठीक अच्छे द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू यही बहीटी पढ़ी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते प्रति आकर्षित होते। ठीक अच्छे तांकर नाम हूँ लियो टॉल्स्टॉय। देन ऑप्शन 3 हूँ ताले करेक्ट आंसर। देन फोर्थ वन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर पैरेलल और ऑटोनोमस गवर्नमेंट्स एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। जेतेबेले भारत छाड़ आंदोलन हैला 1942 रे सेतेबेले देशर विभिन्न स्थान रे ठीक अच्छे डमी गवर्नमेंट सब तैयारी है
माने पारालाल सरकार सहित पारालाल समांतराल भाव से निज निज एरिया रे निज निजर सरकार गठन कले ठीक अच्छे से राज्य गुड़िक जगह गुड़िकर नाम कौन यहाँ हूँ क्वेश्चन गोटे हूँ बालिया उत्तर प्रदेश तमलुक वेस्ट बेंगल सातारा महाराष्ट्र तालचेर ओडिशार एवं ऑप्शन ई हूँ ऑल ऑफ दिस तो ये भितर करेक्ट आंसर हूँ ऑल ऑफ द एबव अर्थात ये चारोटी जाक जगार निज निजर एरिया को लेकिन से सरकार बनई एवं आम ओडिशा रे लक्ष्मण नायक नेतृत्व में ठीक अच्छे चाषी मूलिया राज बोली सरकार गठित होता तालचेर ठीक अच्छे शहीद लक्ष्मण नायक तांकर इमेज भी ये समस्त देखिए ये ऑप्शन 5 हूँ करेक्ट आंसर देन 5 व्हिच मोमेंट वाज एडजर्नड बाय गांधीजी आफ्टर व्हिच इंसिडेंट ठीक अच्छे क्यों आंदोलन गांधीजी बंद कर देते गांधीजी देथिबा आंदोलन डाकरा को से निजे बंद कर देते क्यों इंसिडेंट पर गोटे दुर्घटना घटीला ठीक अच्छे से दुर्घटना पर गांधीजी ताको बंद कर देते तो युड़िक ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर को जीवा पूर्व आम देखा ये गोटे इमेज भी दिखाई देखिए से इंसिडेंटा यहाँ हूँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर निकट में चौरी चौरा एवं चौरी चौरार गौरी बाजार बोली गोटे जगह अच्छे से गौरी बाजार रे यही इंसिडेंट होता ठीक अच्छे आउ सत्याग्रही माने पुलिस उपर को आक्रमण करते ठीक अच्छे 22 जन पुलिस ऑफिसर से मृत्यु होता आउटा हूँ 1922 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख दिन ये दुर्घटना घटला आ 3टी सिविलियन नागरिक साधारण नागरिक से मृत्युवरण करते से मर्माहत होगी गांधीजी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते ठीक अच्छे ताले जगार नाम मुझे कौन कहली गौरी बाजार कहीं ना सेठी सरकार मद जो गौरी बाजार बोली गोटे जगह अच्छी जो कि मद दुकान को खोलवा नहीं कि विरोध करते स्थानीय बासिंदा माने हूँ जो फूड प्राइस खाद्यर दाम जो भाव में बढ़ुला ठीक अच्छे ताकू नहीं कि विरोध करी पुलिस उपर आक्रमण करते ठीक है जो थी कि मुझे कहली एवं 22 जन पुलिस ऑफिसर एवं 3 जन साधारण नागरिक मृत्यु होता यहाँ हूँ चौरी चौरा इंसिडेंट देन 6 नंबर ताले ये आंसरटा हूँ ऑप्शन 2 देन ड्यूरिंग व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द स्लोगान ऑफ पूर्ण स्वराज गिवन ताले ये क्वेश्चन रो मीनिंग हूँ भारतीय कांग्रेस क्यों मीटिंग रे ठीक अच्छे पूर्ण स्वराज रो स्लोगान दि जाता यहाँ हूँ क्वेश्चन एवं से ही समय गोटे चित्र दिखाई ठीक है जवाहरलाल नेहरू ये स्लोगान देते पूर्ण स्वराज अर्थात आम पूर्ण भाव में निज देश को निजे शासन करवा स्वराज करवा ठीक अच्छे युड़िक हूँ ऑप्शन कोलकाता सेशन बॉम्बे सेशन लाहौर सेशन कराची सेशन ये भितर करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 3 लाहौर देन 7 नंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय वाज गिवेन बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सन सर्वोदय माने सर्व माने समस्ते उदय माने राइज तेणु समस्ते जेपरी उन्नति करेंगे बुझी से जो कॉन्सेप्ट विचार या क्या द्वारा दिखाई जोटा कि रास्किन बॉन्ड करो अनटू द लास्ट बोली गोटे बही पढ़ी से अनुप्रेरणा पाई ये स्लोगान टी देते सर्वोदय ठीक अच्छे ये ऑप्शन गुड़िक मध्य करेक्ट आंसर हूँ महात्मा गांधी ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर ताले रास्किन बॉन्ड करो जो बही अनटू द लास्ट अनटू दिस लास्ट माने समाजर शेष मनीष पर्यंत जपरिक सहायता पहुँची पारू लास्ट मेन जमी भोकरे न रहू यहाँ हूँ सर्वोदय सर्वंकर उदय देन 8 नंबर व्हिच वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड मौर्य काल रे अशोक सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है बिंदुसार एमाने जो राजा थे से समय केउठी एजुकेशन सेंटर सब बड़ एजुकेशनल सेंटर कौटा था जार चित्र भी दिखाई आउगुड़िक हूँ ऑप्शन जो यूनिवर्सिटी नाम मुझे पढ़ी से यूनिवर्सिटी बर्तमान किंतु से जगहटा अच्छी कौटी ना पाकिस्तान रावलपिंडी एवं से आंसर टी हूँ तक्षशिला बा तक्षशिला कहुए ठीक अच्छे आ जोठी कि चरक पाणिनि एवं चाणक्य यही माने सब सेठारे
आइदर स्टूडेंट थिले नहले से शिक्षक थिले वर्तमान भी इतिहास सेटा पई नीरव जे से माने कोन थिले सेटा पर्यंत जना नहीं बट से माने आइदर स्टूडेंट थिले नहले सेठी शिक्षक थिले ठीक है चरक सर्जरी पाणिनि होचंती ग्रामर रो संस्कृत ग्रामर और चाणक्य होचंती पॉलिटिकल साइंस रो तेणु एमाने सब सेठकार जने जने से यूनिवर्सिटी संगे रिलेटेड जार नाम थिला तक्षशिला देन 9 नंबर को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 हु बिल्ट द पुराना किला समस्त देखि परथिबे ठीक है जेटा पुराना किला दिल्ली रे अछि एवं एटा हुमायून को द्वारा निर्मित होइतिला एवं कंप्लीटेड होइतिला शेरशाह सूरी को द्वारा तेणु एटा निश्चित भाव में कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ये क्वेश्चनटा हवा कथा जे किए आरंभ करथिले पुराना किला तैयारी करिबार एवं कहाँ द्वारा शेष होइतिला निर्माण कार्य किंतु एठी जेहेतु लिखा ही नहीं हु बिल्ट लिखाई तेणु आम बोथ तुमको नहीं करवा ऑप्शन 2 एवं ऑप्शन 3 शेरशाह सूरी शेष करथिले एवं आरंभ करथिले हुमायून देन 10 नंबर हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर देन 10 नंबर हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर प्रथम आम जानवा रेवेन्यू मिनिस्टर मंत्री जो नौ जुएल्स थे नवरत्न से सब किए किए थे बीरबल थे एडवाइजर राजा मानसिंह थे सेनार कमांडर तानसेन थे म्यूजिशियन कोर्टे अकबर अब्दुल रहीम खान खान्ना ये थे जड़े पोएट एवं एडवाइजर एवं से जो आउ जड़े जो बर्तमान आम जो रेवेन्यू मिनिस्टर नाम पढ़ा से थे राजा तोदरमल ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर ये मान को कहुए नवरत्न ऑफ अकबर कोर्ट ठीक अच्छे जो नाम गुड़िक मुझे पढ़ी आउ कहीं आम राजा तोदरमल नाम कहल से जड़े हिंदू थे से जब्त सिस्टम एवं आउ गोटे सिस्टम हूँ देहसाला सिस्टम ठीक अच्छे जब्त सिस्टम माने प्रथम से आरंभ करते जमी को माप नि जाऊ प्रत्येक जमी जो मैंने जमीर मालिक जमीर माप हो एवं तार प्रोडक्शन केते होची 10 वर्षर एवरेज निया जाऊ सेटा को तेहसाला कहा जाए 10 वर्षर एवरेज नहीं कि ताको टैक्सेशन करथिले से लोकर जमीर टैक्स आदाय करथिले ठीक अछि ताले मु दुईटा नाम कहली गोटे होची जब्त सिस्टम ZABT एटारे कोन हुए ना जमीर माप करा जाए ताले बेसी कम आउ तार टैक्स होबो ना ठीक अछि आउ देहसाला माने होची 10 वर्षर एवरेज निया जे यही वर्ष एतिकी धान बा एतिकी गहम प्रोडक्शन होती पर वर्ष यही प्रोडक्शन होती पर वर्ष एतिकी टंकार प्रोडक्शन होती ताकू एवरेज करके से टैक्स टैक्स मिलते ठीक अच्छे नाम हूँ राजा तोदरमल देन 11 ड्राई विंड्स बा हार्माटन ब्लो इन सहारा डेजर्ट फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन सहारा डेजर्ट समस्ते गोटे इमेज दिया देख पारे मैपटा यहाँ हूँ आफ्रिकार मैप ठीक अच्छे आफ्रिकार मैप्रे सहारा डेजर्ट रु जो विंड बहे आमर जमी लू बही थाए सेहीपरी आफ्रिकार जो हार्माटन बोली गोटे पवन बहे गरम पवन ठीक अच्छे ताकू सेटा क्वेश्चन हूँ क्यों डायरेक्शन रे बहे ये एर गुड़िक दिखाई समस्ते देखिपे तेणु ईस्ट रु बहे यहाँ ईस्ट रु बहे वेस्ट पटे ठीक अच्छे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रु प्रकृत में ईस्ट माने यहाँ किंतु यहाँ नॉर्थ ईस्ट रु बहुची एवं वेस्ट आड़ को जाऊँगी तेणु ये ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर ताले ये जो रिलेटेड इनफॉरमेशन आम जानवा दरकार जे सही हार्माटन परी आउ जो पवन गुड़िक ड्राई विंड्स अच्छी नाम कौन पृथ्वी आउ कौ कौ पवन सब से बोही थाए सिरक कहुए सहारा रे लू कहुए इंडिया रे खामसिन कहुए इजिप्ट रे ठीक अच्छे घिबली कहुए लिबिया रे सांता आना कहुए कैलिफोर्निया रे ठीक अच्छे युड़िक हूँ विभिन्न स्थान रे ड्राई विंड गुड़िकर नाम एगुड़िक परीक्षा आसता आउ इम्पोर्टेंट कथा हूँ जो विंडटा कथा मुझे कहली या डॉक्टर्स विंड कहुए से जगार जोटा कि नवेम्बर मसरू मार्च मस पर्यंत आफ्रिकार नॉर्थ रे बोही थाए ठीक अच्छे कहीं डॉक्टर्स विंड कहुए ना यही विंड बोहिबा फल से किसी परिमाण में गरम कमी होता है तेणु लोक मैंने डॉक्टर्स विंड बोली कहते टी रिलैक्स पाती गरम ठीक है से नामकरण कराई डॉक्टर्स विंड एवं इंग्लीश रे तार नाम हूँ लोकल नाम हूँ हार्माटन
Then 12. Which industry in India was worst affected because of partition? ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଗ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜୁଟ୍ ଏବଂ କଟନ୍। ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ, କଟନ୍ ଶିଳ୍ପ, ତୁଳା, এই দুইটা শিল্প পুরাপুরি প্রভাবিত হয়েছে। দেন 13. Clouds do not precipitate in deserts. ঠিক আছে, মেঘକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ମରୁଭୂମି ଏରିଆରେ ବା ମେଘ ନଥାଏ। ମେନଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କାହିଁକି ସେଠାରେ ମେଘ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଠି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ? এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ପାଇଁ, ହାଇ ପ୍ରେସର ପାଇଁ, ଲୋ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲୋ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏୟାରରେ ବା ପବନରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର କମି ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସେଠି ପାଣିର ସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ନା ତ ହ୍ରଦ ଅଛି ନା ତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ଖାଲି ଡ୍ରାଇ ୱିଣ୍ଡ ସେଠି ବୋହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ୱିଣ୍ଡରେ ବା ପବନରେ କୌଣସି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ 14 ବୁଝିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ବାୟୋମ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଡ଼ି କେଉଁ ବାୟୋମ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବା କେଉଁ ଜାଗାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଚାଷବାସ ଭଲ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟାଇଗା, ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ମିଡ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସାଭାନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାସ ଦେଖାଯାଏ, ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, 30 ଡିଗ୍ରୀରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟେମ୍ପାରେଟ୍ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରେରି, ଆମେରିକାର ପ୍ରେରି, କାନାଡ଼ାର ପ୍ରେରି, ତୃଣଭୂମି ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ଷ୍ଟେପ୍ସ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଭେଲ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ତୃଣଭୂମି ଭେଲ୍ଡ ବୋଲି ଅଛି ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଣିର କମି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଚାଷବାସ ଭଲ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ରେଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଦେନ୍ 15. ଲୋଥାଲ୍, ଦ ଡକ୍ୟାର୍ଡ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଠିକ୍ ଅଛି, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଲୋଥାଲ୍। ଡକ୍ୟାର୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ବନ୍ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲୋଥାଲ୍। ଏବଂ ଲୋଥାଲ୍ର ଜାଗାଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ। ସମସ୍ତେ ଆନୋଟେସନ୍କୁ ମାର୍କ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଲୋଥାଲ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋଥାଲ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ସିଟି ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦର ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଅପସନ୍ 16କୁ ଯିବା। ଦ ଖାଇବାର ପାସ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍? ଠିକ୍ ଅଛି, ଗିରି ପଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ ଭିତର ଦେଇକି ଯେଉଁ ପଥ ରାସ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବାର ପାସ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍? ସେହିପରି ଖାଇବାର ପାସ୍, ଖାଇବାର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାମ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ। ସେଇ ଖାଇବାର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ପାଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖାଇବାର ପାସ୍। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାପ୍। ସମସ୍ତେ ଆନୋଟେସନ୍କୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆନୋଟେସନ୍ ମାନେ ଇଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗାର ଲାଇନ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଇଠି ଖାଇବାର ପାସ୍ ଅଛି। ପାସ୍ ମାନେ ଗିରିପଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 17. ଦ ଗିର୍ନାର ହିଲ୍ସ ଆର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଗିର୍ନାର ହିଲ୍ସ କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ, ଜୈନମାନଙ୍କର
এটা गोटे पिलग्रिमेज साइट अर्थात बहुत देवदेवी मंदिर से पहाड़ उपर अच्छी जमीक ये गोटे इमेज दिखाई देखिए यहाँ गोटे मात्र सेपरी जिते गुड़िया शिखर अच्छी प्राय सब गोटे गोटे मंदिर अच्छी आइदार जैन मानकर हो ना हिंदू मानकर हो जेकोसी धर्मर गोटे मंदिर अच्छी ठीक अच्छे मुझे गोटे इनफर्मेसन देवाई निश्चित भाव में चाहिए नेमिनाथ टेम्पल अच्छी नेमिनाथ होती 22तम तीर्थंकर जैनकर ठीक अच्छे मल्लिकनाथ टेम्पल ऋषभदेव टेम्पल ठीक अच्छे पार्श्वनाथ टेम्पल एगुड़िक गला जैन मंदिर सेपरि हिंदू टेम्पल भितर भवनाथ महादेव टेम्पल दत्तात्रेय टेम्पल अंबा माता टेम्पल कालिका टेम्पल रामचंद्र टेम्पल जटाशंकर महादेव टेम्पल एवं गौमुख गंगा टेम्पल ताले ये जो शिखर गुड़िक शिखर माने जो उच्चा उच्चा जगह ताकू कहुए शिखर प्राय प्रत्येक बहुत गुड़िया शिखर में सब मंदिर गुड़िक अच्छे तेणु यहाँ गोटे तीर्थस्थान अटे गिरनार हिल्स इज इन कौटी ना राजस्थान सॉरी गुजरात ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर ठीक है देन आम 18 को जावा बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीबी का मकबरा बोली ये जो गोटे शिल्पकला ठीक अच्छे ये समाधि पीठ समाधि स्थल यहाँ करते औरंगजेब पुओ माँ स्मृति उद्देश्य करते ठीक अच्छे नाम थिला आजम शाह होती औरंगजेब पुओ और माँ थिले दिलरास बानु बेगम से माँ को स्मृति रे से निर्माण करते बीबी का मकबरा तो यहाँ कौटी अच्छी ना महाराष्ट्र औरंगाबाद ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर देन 19 व्हिच वाटर बॉडी सेपरेट्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड ये आम भल भाव में बुझा दरकार जे कौन कहूँ ठीक अच्छे समस्ते एनोटेशन को मार्क करेंगे ये एनोटेशनटा मुझे करुँची यहाँ हूँ रामेश्वरम आइलैंड ठीक अच्छे दिस इज रामेश्वरम आइलैंड एवं यहाँ हूँ इंडियार मेनलैंड देखिपे गुजिया होगी कैप टाइप बाहरी ये जो रामेश्वरम आइलैंड एवं इंडियार मेनलैंड भितर जो जलभाग ये गोटे समुद्रर गोटे पार्ट अच्छे यहाँ कहुए चैनल ठीक अच्छे दुईटी समुद्रर मझीरे गोटे नेरो स्ट्रेच ऑफ वाटर थी जदि लैंड्र मझीरे जदि अच्छी पानी कहुए चैनल तो ये चैनल नाम कौन यहाँ हूँ पाम्बन चैनल ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर पाम्बन चैनल का नाम ठीक अच्छे भूल भी राम सेतु पार्क स्ट्रेट कहे ना पार्क स्ट्रेट यही जगह दिस इज पार्क स्ट्रेट कौटा देखई दिए यहाँ हूँ श्रीलंकार यहाँ श्रीलंका ठीक है ये अच्छे और यहाँ हूँ रामेश्वरम यहीटा हूँ पार्क स्ट्रेट पार्क प्रणाली और यहाँ हूँ कौन चैनल मुझे कहली ना पाम्बन चैनल देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा 20 व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन टाइगा ठीक अच्छे टाइगर देन 20 व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन टाइगा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम माने मु आगु कही बायोम माने गोटे पार्टिकुलर टाइप रो गछपत्र से हुए गोटे पार्टिकुलर टाइप रो क्लाइमेट से देखा जाए ताकू कह जाए गोटे फिक्स्ड बायोम ठीक है गरम जगह गोटे प्रकार बायोम ठंडा जगह आ गोटे प्रकार बायोम समुद्र भितर आ गोटे प्रकार बायोम ठीक अच्छे परिवेश बोली कह तो पृथ्वीर सबुठ टेरेस्ट्रियल बायोम भितर गोटे से क्यों टाइप रो फॉरेस्ट देखा जाए टाइगा अंचल टाइगा हूँ गोटे राशियान वर्ड जहाँ नाम हूँ फॉरेस्ट ठीक अच्छे आउ सब देखिपे गछ गुड़ी देखिकी जापे पिन टाइप रो पत्र हुए ठीक अच्छे कंटा कंटा माने कंटा टाइप रो पिन जमी गुजिया गुजिया से पत्र हुए लंबा लंबा गछ हुए ठीक अच्छे लिडिल सेप्ट लिप हुए आउ एवरग्रीन ट्री सब से देखा जाए लंबा लंबा ट्री ठीक अच्छे ठंडा जगह निश्चय हो तेणु पाइन गछ स्प्रूस गछ फार्स गछ ये सब गछ देखा जाए और यहाँ हूँ बोरियाल फॉरेस्ट भी आगे कहुए ठीक अच्छे टाइगा फॉरेस्ट बा बोरियाल फॉरेस्ट तेणु एगुड़िक कौटी देखा जाए आठी इम्पोर्टेंट हूँ लंग विंटर अर्थात शीत दिन बहुत लंबा वर्षर बेसी दिन हूँ शीत और कम दिन हूँ गरम तो यहाँ हूँ टाइगर और से जो जंगल देखा जाए तार नाम हूँ
এই অপସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କର୍ନିଫେରସ୍ ଫରେଷ୍ଟ। କର୍ନିଫେରସ୍ ମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଏବଂ କଲ୍ ସେପ୍ର ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଠି ହୁଏ ଏବଂ ପତ୍ର ସବୁ ନିଡିଲ୍ ସେପ୍ର ସୂଚୀ ସେପ୍ର ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀତ ଯେଠି ବେଶୀ ଥାଏ ଗରମ କମ୍ ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଫରେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 21 ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ସାଇନ୍ଡ ଦ ପଞ୍ଚଶୀଳ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଭିତରେ ସମଝୋତା ହେଇଥିଲା ବୁଝାମଣା ହେଇଥିଲା ତାର ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଶୀଳ ପ୍ୟାକ୍ଟ। 5ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରସ୍ପରର କ୍ଷତ୍ରିୟର ଅଖଣ୍ଡତା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଇନା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ଆକ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। 3rd ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏଫେୟାର୍ସରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। এটা ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର ଥିଲା ସମାନତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ। ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଭ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ସମାନ ସମାନ ଭାଗକୁ ବାଣ୍ଟିବେ ପରସ୍ପରର ଯେପରି ଲାଭ ହେଉଥିବ। এটা ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ସମଝୋତା। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଜଣ ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ କେହି କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। এইটাକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଚାଇନାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝୋ ଏନ୍ଲାଇ ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ବି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଝୋ ଏନ୍ଲାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମଝୋତା ହେଇଥିଲା 1954ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 22 ହାଉ ମେନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆର୍ ଅଫିସିଆଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଅଫିସିଆଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ବା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିପାରେ। 1950 ମସିହାରେ 14ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ଅଫିସିଆଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଗଲା। 1967 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ 21ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ସିନ୍ଧି ଭାଷାକୁ ଅଫିସିଆଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଗଲା। 1992 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ 71ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କୋଙ୍କଣୀ ମଣିପୁରୀ ନେପାଳୀକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। 2003ରେ ବୋଡୋ ଡୋଗ୍ରୀ ମୈଥିଳି ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ 92ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। 2011 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଫିସିଆଲି ତାକୁ ଆମ ଦେଶ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେଉଁ 22ଟି ଭାଷା ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ 3। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସାମୀ ବେଙ୍ଗଲୀ ବା ବାଂଲା ଭାଷା ବୋଡୋ ଭାଷା ବୋଡୋଟା ହେଉଛି ଆସାମର ଡୋଗ୍ରୀ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରର ଗୁଜରାତୀ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ କାଶ୍ମୀରୀ କନ୍ନଡ଼ କୋଙ୍କଣୀ ମୈଥିଳିଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ବିହାରର ମିଥିଳା ଅଞ୍ଚଳର ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା ମଣିପୁରୀ ମରାଠୀ ନେପାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ସାନ୍ତାଳୀ ସିନ୍ଧି ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି 22ଟି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଅଫିସିଆଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେନ୍ 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 23 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକେମ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ 5 ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ 1911 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ। 12 ଡିସେମ୍ବର 1911 ମସିହାରେ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ 5 ଦିଲ୍ଲୀକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଲକାତାରୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି କେବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଆମର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଡୱିନ୍ ଲୁଟିଏନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତାକୁ ପୁଣି 1931 ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି 13 ଫେବୃଆରୀ 1931 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକେମ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି 12 ଡିସେମ୍ବର 1911 ମସିହା କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରାଜଧାନୀ ସିଫ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କେବେ ରାଜଧାନୀ କରାଗଲା ନା 13 ଫେବୃଆରୀ 1931 ମସିହାରେ।
এইটা হচ্ছে কিং জর্ज ফাইভଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍। ଦେନ୍ 24 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1951 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ବନାଗଲା, ଗଠିତ ହେଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଉଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଥମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର, ଯିଏ କି ନିଜେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 25 ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍। କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ 25 ଅକ୍ଟୋବର 1951 ମସିହାରୁ 21 ଫେବୃଆରୀ 1952 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ 4-5 ମାସ ଧରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଲା। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏବଂ ପାଗର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ସେ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏମିତି 64ଟା ନା କେତେ ଫେଜ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 64ଟା ଫେଜ୍ରେ ଏବଂ 489 ସିଟ୍ ପାଇଁ, ଲୋକସଭା ସିଟ୍ 489 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍, ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ ପ୍ରଥମ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଭୋଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, CHINI, ତାକୁ ସିନି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟିଂ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1951 ମସିହାରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 26 ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପାୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ମ୍ୟାପ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଏଠି ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏ ନାଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1959 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ କରିଥିଲେ, ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟିଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଠି 3-4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ? ରାଜସ୍ଥାନର। କେଉଁ ମସିହାରେ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କିଏ? ଏବଂ କେଉଁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 27କୁ ଯିବା। ହୁ ଫିକ୍ସେସ୍ ଦ ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା କିଏ ଫିକ୍ସ କରେ? ଟାଣେ କିଏ? ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା କେତେ ବୋଲି କିଏ ଜଣାଏ? ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ନୀତି ଆୟୋଗ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3, ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ 28 ଆମେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସବୁଠାରୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜର 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ପରିଷଦ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିବେ। ତା ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାରେଖା କରିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ ସେ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତେଣୁ 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ୍। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ତଳେ କିଏ ରହିଲା? କେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତେଣୁ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 29 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବହୁତ ହି କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶାସନ କଲେ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଜି ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶାସନ ଭାରଟିକୁ
ब्रिटिश सरकार नहीं गला राणी को हाथ को गला से कहगला भाइसरय तेणु प्रथम से गवर्नर जनरल नाम दिया से भी पुणी दुई रकम अच्छी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेहीपरि भाइस प्रथम भाइसरय किए एवं लास्ट भाइसरय किए तेणु ये चार पाँचटा जो इनफर्मेशन बहुत ही कन्फ्यूजिंग से इनफर्मेशन ये देखिए समस्ते प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल शेष गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापर से कौन है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्वर्ट फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे तापर पुणी जिते शासनटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी इंग्रेज सरकार पाक चलीगला अर्थात ब्रिटेन राणी हाथ को गला से कहगला भाइसरय तेणु प्रथम भाइसरय किए लास्ट भाइसरय किए तेणु ये छटी इनफर्मेशन ठीक अच्छे आम निश्चित भाव में भल भाव क्रोनोलॉजिकली मन रखा ताले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल विलियम बेंटिक तापर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है तेणु से विलियम बेंटिक हेले एवं लास्ट गवर्नर जनरल किए हेले इंडिया लॉर्ड कैनिंग बा चार्ल्स कैनिंग देन फास्ट भाइसरय से कैनिंग हेले एवं लास्ट हेले माउंटबेटन एवं भारत स्वाधीन हो गला तापर एवं शेष जो भाइसरय हेले गवर्नर जनरल भी आम कहूँ चक्रवर्ती राजगोपालचारी किंतु जो स्वाधीन हो गला देश से पोस्ट को उच्छेद कर दिया तेणु यही जो फास्ट भाइसरय ये जो दिखाई ठीक अच्छे नाम हूँ चार्ल्स बा लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर देन 30 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे उपसभापति होगापी राष्ट्रपति होगापी केते बयस दरकार ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हूँ 35 वर्ष देन 31 व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस डेसिबल फोन हार्ज कैंडेला प्रकृत ये क्वेश्चन टे कन्फ्यूजिंग अच्छी कौन कन्फ्यूजन अच्छी ना समस्ते तो आम जानचु जे साउंड को मपा जाए डेसिबल पुणी फोन कौन जोटा कि आंसर अच्छी फोन माने हूँ स्पीच रे जो राबलनेस लाउडनेस राम्बल जोटा धरा जो कर्कशिया आवाज स्वीट आवाज सफ्ट आवाज एगुड़ी को बारिबापी हेले इंडिविजुअल पर्सन निजे बारी पारे समस्ते एकापरी भी शुणाव ना समस्त को ठीक अच्छे निजर टेस्ट अनुसार निजर कानर कैपेबिलिटी अनुसार इयरड्राम कैपेबिलिटी अनुसार से शुणे सेटा को कहुच्छी राम्बल ठीक अच्छे एवं क्रिस्पनेस मिठास ठीक अच्छे भॉइस सपोज कुमार सानू भॉइस अरिजीत सिंह भॉइस ये जो भितर जो लाउडनेस जो क्रिस्पनेस जो राम्बल्स ठीक अच्छे कर्कशिया शब्द की स्वीट भॉइस यहाँ को केमती मपा जाए दिस इज मेजर्ड इन फोन PHON ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर देन 32 द प्लांट्स व्हिच फ्लावर वन्स इन देयर लाइफ टाइम आर कॉल्ड व्हाट ठीक अच्छे जो गछ गुड़िक जीवन काल मध्य थरे मात्र फूल हुए कौन कह माने हूँ थरे फ्लावर है थरे फ्रुट है तापर से मरीगले तेणु से लाइफ टाइम थरे मात्र फूल फुटे जमती कि व्हीट राइस कॉर्न कैरट रेडिश ठीक अच्छे एम सब लाइफ टाइम थरे मात्र फूल फल दिखते तेणु एगुड़िक हूँ मोनोकार्पिक बोली कहुए ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर देन 33 आम जनरल साइंस रे चलती फ्रूट्स दैट आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन आर नॉन एज व्हाट अर्थात फर्टिलाइजेशन न हो ठीक अच्छे ओभारी डायरेक्ट डेवलपमेंट हुए फर्टिलाइजेशन हुए ना क्यों टाइप फ्रूट कहुए एगुड़ी हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट माने हूँ विदाउट फर्टिलाइजेशन ओभारी डायरेक्ट से डेभलप हुआ जमती कि बानाना रे सीडलेस बानाना मंजी ना जेहेतु मंजी ना बिहन ना तेणु बिहन आसबार ना पाइनएप्पल ग्रेप्स कुकुम्बार काकुड़ी टमाटो ऑरेंजेस ये सब सीडलेस तैयारी ठीक अच्छे देन 34 को पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन गोटे एंटीबायोटिक यूज करा जानते समस्ते पेनिसिलिन इंजेक्शन
ଏଇଟା କେଉଁଥିରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥ୍ରୋଟ୍ ନିମୋନିଆ ହେଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ, ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ, ଇୟାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ, ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ଏବଂ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପେନିସିଲିନ୍ ଡକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫପୁନ୍ଦ, ହିନ୍ଦୀରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କବକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଛତୁ ପରି ପେନିସିଲିୟମ୍ କ୍ରିସୋଜିନମ୍ ଏବଂ ପେନିସିଲିୟମ୍ ନୋଟାଟମ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଏଠି ଛତୁ ପରି ଫୁଟିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ସେଇଠୁ ତିଆରି ହୁଏ କ'ଣଟା ନା ପେନିସିଲିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 35, Which of the following is the largest tree in the world? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବା ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ କେଉଁଟା? ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ପାଖାପାଖି 95 ମିଟର ହୁଏ, 95 ମିଟର, ତାମାନେ 300 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଉଚ୍ଚା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା କେଉଁଠି ନା ଆମେରିକାର ସେରା ନେଭାଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ। ସେଇଠି ଆମେ ଏଇସବୁ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଏଥିରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2, ସିକ୍ୱା ଜାଇଗାଣ୍ଟିକା। ଜାଇଗାଣ୍ଟିକ୍ ମାନେ ବିରାଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିକ୍ୱା ଜାଇଗାଣ୍ଟିକା ନାମକ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ବୃକ୍ଷ। ତାର ଲମ୍ବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହୁଏ, ପାଖାପାଖି 95-100 ମିଟର ପାଖାପାଖି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, The fungus which can survive on other living organism are called what? ଯେଉଁ ଛତୁ ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଲଗା ଲିଭିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଞ୍ଚିଥାଏ ଖାଇକି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲତା ସବୁ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଲତା ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟୋରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଅଙ୍ଗ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୂତା ପରି ସେମାନେ ଗଛ ଭିତରେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଠି ହଷ୍ଟୋରିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିଯାଇଛି ବା କଣା କରିକି ଗଛରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହଷ୍ଟୋରିଆ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅବ୍ଲିଗେଟ୍ ପାରାସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅପସନ୍ 3, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ହଲ ପାରାସାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ହଷ୍ଟୋରିଆ କ'ଣ ତାହେଲେ ନା ହଷ୍ଟୋରିଆ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଗଛ ଭିତରେ ପଶିକି ସେଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶୋଷଣ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହଷ୍ଟୋରିଆ। ଦେନ୍ 37, A plant which can be grown in low light or shade loving plant, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଛାଇରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବଢ଼ନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସେଡ୍ ଲଭିଂ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଇକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସିଓଫାଇଟ୍। ଏମିତି ଗଛ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ସବୁ ଗଛ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ, ଯେମିତି ହଳଦୀ ଗଛ କିମ୍ବା ଅଦା ଗଛ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଛାଇରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସିଓଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ନ, ଅର୍କିଡ୍, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମୋସେସ୍, କଫି, ଜିଞ୍ଜାର, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, ଏଇସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଇରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଅଳ୍ପ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ। ଦେନ୍ 38, A plant which can live in dry place, ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବର୍ଷା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପନିଟେଲ୍, ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଲୋଭେରା, କ୍ରାଉନ୍ ଥର୍ନସ୍, ନିପୁଲ କେକ୍ଟସ୍, ଫେନ୍ସିକ୍ସ, ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ, କମ୍ ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ 39, The fruit of oak, oak ଗଛର ଫଳ, ଏଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟାର ନାମ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଏକର୍ନ, ACORN, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 40, Who was the inventor of vulcanized rubber? ଭାଲକାନାଇଜ୍ଡ ରବର ମାନେ କ'ଣ ନା ରବର ଗଛରୁ ସିଧା ତୋଳି ଆଣିକି ତାକୁ ଟାୟାର ତିଆରି କରିବା, ବଲ୍ ତିଆରି କରିବା, ସେଇଟା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରବରଟା ବହୁତ ତାର ଲଂଜିଭିଟି କମ୍ ଥିଲା, ପଚି ଯାଉଥିଲା ବା ସେଥିରେ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ବେଶୀ ରହୁନଥିଲା।
तेणु जड़े साइंटिस्ट कौन कले ठीक अच्छे जहाँ नाम मुझे कहबी सी कौन कले ना भाल्कानाइज्ड रबर इनवेंशन कले। भाल्कानाइज्ड रबर कौन ना से सल्फर मिसेले सल्फर कंपाउंड एवं लाइम वाटर रे मिश्रित से रबर को धोवा फल प्रोसेसिंग करने फल से रबर रे टेंशन आसीगला इलास्टिसिटी बढ़ला लंजिविटी बढ़ला ठीक अच्छे एवं सेटा टायर रे परिणत कराला टायर बहुत दिन पर्यंत गला तेणु से जो रबर बर्तमान जो टायर आम देखुचु से भाल्कानाइज्ड रबर रे तैयारी जी तैयारी करथिले जी इन्वेंट करथिले तांको नाम होची गुडियार चार्ल्स गुडियार इमेज दिखाई 1839 मसीह से प्रथम भाल्कानाइज्ड रबर तैयारी करथिले कहुए इतिहास जहाँ देखुली से बहुत दरिद्र होते एक्सपेरिमेंट करू करू बहुत गरीब भी होते दिन घर लोक किसी खावाई भी पाऊन किंतु से एक्सपेरिमेंट रे लगी रहिले एवं विभिन्न समय रे विभिन्न लोकंकर साहाय्य फल फाइनेंशियल हेल्प फल बहुत थर से इंडस्ट्री रे काम कले इंडस्ट्री बनइले से गुड़िक भी डूबीगला यहीपरि लास्ट रे टायर रो फर्मूला पेटेंट कले से गुडियार बोली जड़े से ताकरी ना रे आउ गोटे कंपनी गुड यार टायर नामकरण कर सेल कर मार्केट प्रकृत गुडियार जो नाम चार्ल्स गुडियार टायर कंपनी नुहे अन्य गोटे कंपनी नाम रे टायर मैन्युफैक्चरिंग करुच्ची नाम दिखाई गुडियार नाम दिखाई गुडियार टायर ठीक अच्छे तेणु हु वाज द इन्वेंटर ऑफ भाल्कानाइज्ड रबर इट वाज चार्ल्स गुडियार केते मसीह यहाँ तैयारी करा जाइथिला ठीक अच्छे 1839 मसीह जोटा कि तले लिखाई देखिपे यारटा भी ठीक अच्छे ताले युड़िक आजिकार थिला 40 टी MCQ ठीक अच्छे जो गुड़िक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आगामी एग्जाम गुड़िक केवल RI एग्जाम को आम लिखिदेलु माने नुहे RI एग्जाम रे ही पड़ो आ कौन सी एग्जाम रे पड़ो समस्ते जानती नुआ किसी नुहे ठीक अच्छे तेणु यहीपरि क्वेश्चन को यहीपरि फॉर्मेट क्वेश्चन यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब आमको प्रिपेयर हो So this was all that I have for today's video. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.